Hutai sal 14 August to Naga National Workers noile political groups kanbra Naga Independence Day manigina ase itu nishina aji Working Committee NNBG skan 79 Independence Day laga program Central Headquarters Kihoi designated game GPRN NSCN laga Tatar ho ki de manibule ase aro aji laga program de chief guest to Kitovi Jimomi ato Kilonser GPRN NSCN convener Working Committee NNBGs tai thakibule ase aro aji laga program de Working Committee NNBGs alag alag group pra takan leaders kan sob aigina attend group la ase guje viewers IB ami kan itia ki hoy designated camp laga pahar de ase aji laga Naga Independence Day program kiniga manibule ase IB detail wa sai sabo Slow ups. Get national salute. Brows on ups. Flag of Jehovah's power, flag of His merciful love, the emblem of His power is this blessed Naga nation. Slow ups. Order ups. American independence day manigena 79 years suche itu laga majore American laga most honorable Atul Sir N. Kitovi Jimomi our convener of Working Committee Naga National Political Groups tai laga leadership la under de American laga Working Committee bra at the big achievement anado 17 November 2017 day American ye agreed position anigena dishe basing on that, Government of India common draft banaya itu laga hisab the amika solution ani bole ase itu on sob itu laga de prarthana kori thakibo lage guna janai ase. Today we commemorate and honor the sacrifices of our pioneers and forefathers for declaring then the 14 August 1947 as Naga Independence Day prior to Indian independence from the British rule. Though they are not here with us, we should all be thankful to God for sustaining our lives to celebrate this occasion. Now, to begin with the program, like mentioned earlier, so many requests say, American mobile phone switch off, maybe silent, maybe video clipping come to my media fraternity or MIB department camera, time number the program to sub cover the one after mobile switch off, maybe silent. We will begin with our program now. Now to begin with, I call upon Chaplain
GHQ, GKN, NSN, Ino, Marion Lemter for the invocation. Let me pray. Father of all light and sustainer of this world, we give you glory and honor for this wonderful day that you've blessed us, Lord. May we always seek to live in accordance with your will. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for everything. Lord, we commit the rest of the time, the entire day, alive in your mighty hand. In Jesus' matchless name we pray. Amen. It is with deep honor and pride I stand before you today to extend a heartfelt welcome to this significant gathering on the occasions of Naga Independence Day celebration 2025. I welcome you all to this commemorations of Naga Independence Day celebration 2025. May our gatherings today be filled with dignity, purpose, and full of hope. God bless our land and the people. August is an immortal date in the history of the Naga people. On this day in 1947, Naga people chose to live as their ancestors had from ancient times, undisturbed, unchained, as a people and nation. Ki kurikanaisha amakan sob janleche aro ite ake jabo nimiti amakan confusion thaka oporte ekta duita inka kotha kobomun ase naga milabo ki olbi milagene jabo patu 14 times manu akete isor akete inaka leader khan his sign kurse leader khan he on behalf Taikan represent Kurubole member Patha joint working groups Taikan sign Kurushe. It is so Milagana 14 times. Nagatu Milagana Jabo Bila sign Kurushe 28 March 2014. To 3rd August 2015 to NSN IM Prato Iman san kurikena hatu pahurikena taikan akila jaikena government of India logo framework agreement koikena sign kurlo shede Iman san kuratu sob dustbin te phala dise Juwa akete naga akete and for the posterity generation to come sob ni janbola kabos di eta sede to India logo kotha nokura akete naga to milabo koikena 14 times Naga people akete
Jehovah get iman san kurikana covenant of reconciliation shur kurikana tati plus san kurikana last Lenten agreement uti top leader khan san kurikana to utu pahuri jaikana 3rd August 2015 te I am our government of India to taratari framework agreement sign kurulation. Only 2016 August pungshusha extra eku honai. 2017 August pungshusha disal eku honai. Etu prato taikone agreement sign kurikana eku outcome nai. Etu framework agreement implement no kurikana etu to naga manga pakla kura laga ase ahibi dosra party kiman ase amagan sob milagene hi india logo hussa laga kotha kurubo hoigena Nagaland GB Federation aro NTC hi amakan ake picha kurikana naga political group kiman ase amakan milagena kotha kuri sabo I am our government of India Madhota Kotha Kuratu Lukaikina Rakiloche. Enika Amakan Loikina Ramkante Gira Dile Nobo. Amakan itu Zango Lakibo Poikina agree position San Crusade itu. Kekyo Lepi Naga future to Bachalobo Patu different political group ICP Isor Moron Kurikana. सब जिंदा से दे आज आमाकन खुशी कुरिकेना येते जमा करू आसे येते पॉलिटिकल ग्रुप्स लीडर किमान येते जमा करू आसे under NNPG working committee God has a certain purpose on you अपना कन ऊपर आरो आमाकन ऊपर ईश्वर लगा प्रोग्राम तो आसे दे येतो निमित्ते NNPG working committee ही 2017 te agree position sign kuratu kilo kurshole 2015 te government of India aro NSM IM majote framework agreement sign kurne eko awazi nai ki sign kurushe itu nazani itu pra no hobo itu future generation laga kotha ase ki ole bi kala boka with transparent and having transparency amakan kotha kurubo lage goigena NNPG form kurikena working committee constitute kurikena itukani government of India loko 17 November 2017 te agree position sign kuruse itu agree position itu parameter te bohikena negotiation to 52 times negotiation kuruside 2017, 18, 19. Aro 2019 31st October te negotiation to khotum hoise koikane ite to eku kotha kurubole thaka nai kite jaldi amakan ke solution dibo itu likhatamte NSN IM kan pura 2020 te negotiation khotum hoa chaite a flag divi constitution divi nohole to solution nolobo itu juita nohole solution nolobo koikena itu choice tankena hase tani ahile bi flag constitution to direct flag constitution koikena to napabo इनका हो जा पड़ा तो इतिया तो ताइकान लोगों फ्लैग कॉन्स्टिट्यूशन नदबो का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पड़ा कोई तो अमा वर्किंग कमिटी NNPG पड़ा कोई न है तो इतिया तो 3rd अगस्त ताइकान ही सॉल्यूशन फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पूरा 2 साल कंप्लीट हुआ 3rd अगस्त IM लगा प्रेसिडेंट पूरा NNPG logo to nemlabo solution to kurubo olebi kitabe NNPG logo to nemlabo ko tai khan to ajibran hode 2015 prior lukai jene jaise tai khan ama khan majote nagatu milai kena future banabo ko kena
14-15 times agreement sign kurikena ase itu lukai kena 2015 3rd August de India logo framework agreement sign kuruse eko implement kurubole na pare ki sign kuruse amakhan nohagna tai khan majuto bi na jan 3 jon 4 jon bi jane ase to aji to naga public sob raske golobi solution kurubi ara government of India be olop ti hila hili hoiche solution to kurubo lage ite to tai kan to solution no kurubo bile kobole rasta na thaka pura NNPG logo to kitabi milagana solution nolobo ko NNPG logo milale to ekdam danger ase ko alibi NNPG pura kobole to IM to ekdam harmful ase to NNPG may be danger for NSN IM, but it is an undeniable fact that NSN IM is harmful for Naga people. Itu logo milabo na paribo, kwato amakani ko bole laga ase to, olta tai khani ko ase, kile mani NNPG kwato Naga national political groups. और नागा people to सब NNPG आसे नागा को तो खाता पुराई नागा को आसे और नागा full form ते तो नागा national political groups आसे तो IM खान इतु लोगों ने मिला बो बोले ताई खान अकेला को जबले आसे जाके कौन है ताई खान के रुखा आसे अमा खान तो आजीपी solution लोबले रहती इतो IM खान पूरा flag constitution मांगी थाके इतु नदिले solution नकरोबो कोई के ना आज तो NNPG लोगों मिला ले solution नरोबो का तो कालिटी की कोबो सान गुलबी हेब्रोन जन आइले सान नकरोबो कोबो पारे दे नोले इते तो पोला बोले रास्ता नहीं सीधा solution लोबोले मन नहीं कोबो लगे किले मानी solution लोसे बोले danger आसे ताई कान तो they have massacred thousand innocent Naga. Manu hazar man dishedo. Oro magi 1000 mata na thakena widow bna dishedo. 1000 baja orphan bna dishedo baba na thakena. Oro ite solution kurusha ole independent bin hobo, sovereignty hobo, freedom bin hobo, integration bin hobo. Ki la solution kurubo. Oro Muria Khan Gor Manpura, Ama Baba to independent Nimti Murkina se independent pan Nagura, Ama Baba Chokradi. Ama Bachato integration Nimti Mursheto, integration Nai Boile, Ama Bacha Kradi. Kobola said it I can do. So it has become danger for NSN IM to go for solution. And it is going to be very harmful because NSN and GPRN or NNPG, NSN, GPRN, IM or NNP Majoto Alakasede. Ama NNPG to Naga ko sab nimti ase. NNPG to there was some misinterpretation. Mankan bhagna pura ulta poise kuchi. NNPG to khali Nagas of Nagaland laga ase kuchi. Tu misa de kakos pura kobo. There is unexpected कितने भी भावना नौकरा लगा provision Nagas of Manipur निम्ते ऐसे तो there is a very big provision, unexpected provision for Nagas of Arunachal. तो किनका NNPG तो Nagas of Nagaland लगा से लेकिन ही को आसे हले भी NSN IM लगा तो हले ताइकन इतो solution तो कौन बा एक जन दो जन personal private laga ase to how should we sell together tai khan ko hosa ko ase misa no ko it will be danger to sell with NNPG amakan to laga sob nimti ko ase tai khan to individual nimti ko ase tai khan majote bi
আমি 100% guarantee দিয়া আছে তাইখান মাজতে বি তাইখান লাগা framework competency to 99% তো নাজানে খালি 3-4জন জানা আছে আৰু এতিয়া 12 days back NSNIM president Q to Pra kitabi NNPG logo na milabo kitabi naga logo na milabo ba to tai mokhol pura ulagene lekha nohe de he was made to sign ami ko ase de kunbai lekha lekhikena sign korbe ko apna sign kori thaka ase de to president Q to kya blame korbole be na parbo he may not be forced but he was made to sign আৰু তাইখান মাজতে বি আৰু কিতাপে কথা বি কৰা নাই নাগা লোক নমিলাব কিতাপে সলিউশনটো নাগা লোক নমিলাব কইলে কোন লোক মিলাকেন কৰিব কোন নিমতি কৰা আছে ক্লিয়াৰ আছে 3-4জন নিমতি আছে কিন্তু NNPG আজীনকা কব নাগা 79 independent জিনতে আছে কালিবি মিলাকেন আছে আজিবি আছে তাইখান কইলে আমাখান লাগা হাত ইনকা খলিকেন আছে দে রাতিতে হলে বি দিনতে হলে বি কিমান পাৰ্ট আহিব আমাখানটো নাগাটো মিলাকেনে থাকিব লাগিব সলিউশন নাপাইলে বি নাগাটো মিলাকেনে থাকিব লাগিব আৰু সলিউশন ল'ব কইলে নাগা কিলে নমিলাব আৰু তাইখান কিলে নাগা ল'ব মিলাবলে মন নাই কোৱাটো তাইখান লাগা সেপাৰেট আজান্তা থাকে আছে এটো একদম ক্লিয়াৰ আছে সো আমি ইনকা ক'ব মন আছে কোন বি ডিসকারেজ নকৰিব লাগে একজন দুইজনে কৈ থাকিলে বি তাই নিজে আইসোলেট কৰে লাগা আছে দে নহলে NNPG all other political party are intact and we are eagerly anticipating for solution to তাই খান হি কোৱাপৰা নাগা খান সব পলটা কৰিবলৈ নহয় কিন্তু তাই খান কোৱাবি একজন দুইজন পৰা কোৱা আছে NSNIM তে থাকা সব মানুহরা কোয়াবি নহয় এটো নিমতি দসরা মেম্বার কান্ত NSN তে কাম কৰা দসরা মেম্বার কান্ত দসরা সাহেব কান্ত আমাকন লাগা 10 মান নিছানা না ভাবিব লাগে আমাক সব আমাৰ নাগা মানুহ বাহি কোপাই আছে বহিনী দিতে আছে আমাকন মিলাকেনে যাবলৈ আছে কালপি মিলাকেনে আছে আজিপি মিলা আছে আহা দিন দেবি মিলাকেনে যাব এটো নিমতি working committee NNPG laga political philosophy inclusive kita hole bi inclusive kurikena jabole ase tunimiti honorable members kan tuman manu hune ase apna akila thakle bi nagado milabo lage de aro solution paile bi na paile bi nagado milakena thakbole laga to NNPG laga main political agenda আমাখান লাগা স্লোগান আছে নাগাটো কেই হলে মিলাকেনে যাবলৈ আছে কইকেনা আপনাখান সব মুখ পৰা এটো কথা কেনা কথা কৈ কেনা যাইলে ভাল হ'ব বলে এটো আজি লোক কৰা খুশি কৰি কেনা ইমানটা কথা জানা দিয়া আছে কোকনলেম থ্যাংক ইউ for আমি কিন্তু NNP থাকিছে আৰু NNPG থাকিছে আমি খান কি লাগে নাগা মানুহটো আমি খান নিজৰ ৰাইট বিচাৰ থাকিলে নহ'ব নাগা মানুহৰ ৰাইট বিচাৰিব লাগিব নিজৰ ফেকশ্যন যে বেছি থাকিলে নিজৰ ফেকশ্যন যে কনচিডাৰ কৰি থাকিলে নহ'ব নাগা মানুহ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব তো আমি খান আজি উঠিবলৈ মন তো কনক্লুড কৰিছে হ'লে বি কেলে কনক্লুড নকৰে আৰু কি ৰখি আছে ইটোহে বেষ্ট টাইম হ'ব দে নাগা মানুহ উঠিবলৈ নাগা সলিউশ্যন হ'লে চব ইকে হৈ যাব তো চব মানুহ ইকে হৈ যাব ইকেলতে হৈ যাব এইটো কোনোবাটো সলিউশ্যন নহয় কিন্তু তাকে ডাঙৰ হৈ থাকিবলৈ মন আছে নেকি নহ'লেতো সলিউশ্যন হ'লে তাখন বহিবলৈ জেগা নাথাকিব নেকি সলিউশ্যন হ'লেতো তাখন কাৰণে ভাল লাগে নেকি নাগা কাৰণে ভাল আছে এনেকুৱা নাভাবি কিনে থাকিকেনে এনেকুৱাকৈ হৈ থাকিব এনেকুৱাতো থাকিব এইটোৰ পৰা আমি খালি চব জানি কেনেহে কিনা কৰি নাগা মানুহটো মানুহ এনেকুৱা থাকিলে কিনা কৰি মানুহ নাগা মানুহ মিলি কেনে থাকিব এইটো জেগাতে আমি খানতো ইমান হৈছে NNPG হৈছে কোনে তাইৰ পৰাহে এইটো কাফে আছে কৈ কেনে
naga man sob dia reach out gule man mana ase man khan dita tinta la tibi reach out gulu shobile to naga man kan pasna pasan kurai chana ek din to sob mili ke na solution legi nai ho para wo hi koina itu message apan sort ke dia. Thank you so much. 17 November 2017 ye agreed position una lagado table de boigina negotiation table de bohado holi amakan NNBG scope kan bohise holi bi itu noha akibra 2016 bra for naka tribal host political organization set up kiman civil organization set up kiman ase itu kan sob logot consultation regina he negotiation start bra continue tuk udam nukurana ke sub itu civil organization tribal host kan sub logo miligina he amakan itu negotiation agreed position to guna aside dusra ko khamre tamor kotha koilibi final settlement hobuli laga idia ki amakan agreement mone political solution hobuli ase eto hi hobo itu ba dusra kan group kan brabe ekjon criticize nokore na idia ki agreement bonai thaki ase dadie itu final solution do hobule ahi sibuli phalo bonage itu he kore ase short time disi do dadie kota kore ase amakan sob aro miligina ekta e hogina takat pra aro final solution do hobule karone ruki thaki boli koi ase kokmale আমি এখন 2016 পৰা এগ্ৰি পজিশন বুনাই কিনা 19 তে কমপ্লিট কৰি কিনা আহা টাইমতে আমি খন 7 এনএনপিজি থাকছে তো চারটা পাঁচটা গ্রুপ তো নাহি কিনা আমি খন একদম মন দুখ থাকছে অলিবি আজি 2025 তে আৰু আমি খন লগতে চারটা পাঁচটা গ্রুপ এনএসএন খাও এনএসএন আকাটো এনএনসি তিনটা চারটা গ্রুপ থাকা কানপি আৰু আইকিনা আমি খান এনএনপিজি লগতে মিলগিনা ইটো লগতে আমি খান লগতে আমি খান কি ডিফারেন্সেস থাকলে বি খান সব পাহৰিকিনা ছাড়িকিনা নাগা ইয়াংগাৰ জেনাৰেশন ফিউচাৰ নিমতে আমি খান মিলগিনা আগে যাব কইকিনা আহে যা নিমতে আমি আৰু একবাৰ তাই খান কি আৰু ৰেসপেক্ট দি আছে আৰু টেন্স দি আছে সেকেন্ড পইন্ট টু ইনিগা আছে আমাৰ খান একটা ফ্যামিলিতে বাবা আমা থাকে ঝগড়া ঝগড়ি থাকে বাবা এমা একলা থাকছে গলে ইটো ফ্যামিলি ইনকমপ্লিট আছে নহলে বি ঝগড়া ঝগড়ি একলা থাকলে ইটো ফ্যামিলি ইনকমপ্লিট আছে হলে বি বাবা আমা ঝগড়া ঝগড়ি থাকলে ইটো ফ্যামিলি কব পারে ইটো নিশনা আমা খান আজি এনএনপিজি বনাইগিনা থাকাটো কিলা সিচুয়েশন কিলা হাওয়া বানি বাইলে বি দুখ সুখ কি বাইলে বি আমি খান একজন না ছাড়গিনা আমি খান লা গোল আমি খান লা টার্গেট আগে দেখে আসে কোনো পঞ্চায়েত তো মিলগিলে এগুলো কোতে যাব হই না আমি লা কোথায় মান কেসেস করেছে থ্যাংক ইউ Today, on this auspicious occasion, the working committee NNBG, under the able leadership of our convener, Sir N. Kedovi Zomomi, had been very vocal and instrumental for unity and peace among the different Naga political factions. Let us not forget that NNBGs had gone through many formal and ups and downs, turmoils and ups and downs. But due to the shared determination of our sir, we have come thus far. Today, we hope that in the near future, those who have not joined the NNBGs will come and join hands with us for Nagas. As desired by the Nagas, let us all come together and set our differences and stand by the agreed position that has been signed for the Nagas. The NNBG, under the dynamic leadership of Sir N. Kedovi Zomomi, convener NNBG, will stand as one till our dreams
for Naga cause is fulfilled. Let us not forget that it's with the blessing of people and God that we will achieve our dreams. Let me end my short speech by quoting Abraham Lincoln. United we stand, divided we fall. Thank you. Today, we gather here just not to mark on the calendar, but to honor the courage, vision, and sacrifices of those who came before us. On this day, our leaders proclaim to the world that the Nagas are free people, a people with our own history, our own identity, and our own destiny that reminds us of our roots. Independence cannot be achieved when brothers turn against brothers. Only through unity, understanding, and common vision, we can complete the journey our pioneers began. Let us remember, a divided house cannot stand, but a united people cannot be defeated. May the Almighty bless our land, guide us with wisdom, and keep our people strong in spirit and purposes. So today, let us stand together, tribe with tribe, heart with heart, and say with one voice, Kugnali. Thank you. I am extremely delighted and honored to deliver the note of gratitude on the special occasion that is the 79th Naga Independence Day. First of all, I want to thank our Almighty God for blessing us with a beautiful day and enabling us to celebrate this special occasion. It is by His grace and unfailing love that has brought us all in this manner to mark this remarkable day with success. God bless us all and good knowledge. Thank you. Praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, Jehovah. Praise the Lord. Jehovah punya Tuhan berkasi. Tapi mana se? Angkan lo panca mana se? Angkan lo hotai. Promise to kai. Kalau kami kena promise to. Karena itu, sure. Angkan lo pat kami dah Prabhu Jesus. Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Apni lagan nam ucap, itu pernah kita bawa paruni. Jehovah lagan nam lagi na pratana mangase. Amen. Praise. Working Committee NNBGs out of 9 groups pra aji 79 Naga Independence Day program de 8 group pra igina attend kurishe aro aji program de chief case N Kitovi Jimomi bra 1947 August 14 do Naga manu karone kiman historic manigina ase itu sob laga opor de ekta kotha kuishe aro aji laga program de Working Committee NNBGs alak alak group ato kelonser aro president khan bra bi kotha kuishe aro N Kitovi Jimomi bra program de kotha kwa homoy de Naga manu khan agi kinika itu early Indo Naga political solution do kinika accept kurigina agi lui jabo itu laga opor de bi kotha kuishe aro itui noigina itia Nagaland de alak alak political groups pishi evolve kura laga opor de bi concerning janai dishe aro taibra kuishe ki kunba do itu puisa karoni kuri asina usabi Naga nation garni kuri ase itu time brai janibu kuishe November 17 2017 de agreed position jundu sign gurna se itu laga opor de bi tai kotha kuishe aro itu laga jundu agreed position sign gurna se Nagaland de thaka civil society leaders obi apex body leaders obi noile churches obi noile postiti thaka leaders kan obi sob manubra edu honorably accept kurina Indo Naga political solution lobo karone edu tayar thakibole itu bi janai dishe ami kan saishi gule agreed position ekta ase kote framework ekta NSN IM lokoti bi sign korna ase itu command draft jaboli lagabi itia discussion ho ami kan dikhi ase aru itu noigina Government of India laga representative AK Mishra every now and then ahigina Dimapur de yade Naga political groups kan logot khota kurabi ami kan hunias will be final inking do koise will be final inking do nokrinas
একটা সাইডে আমি গান চাইছে সেগুলো NSCN IM পৰা স্টেটমেন্ট দিছে কি এটো ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট আৰু এগ্রিড পজিশন দ কমান্ড ড্রাফট যাব না পারিব তো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া লাগা প্ল্যান দুখি আছে এটো একটা সওয়াল আছে বলি আমি গান হোপ করিব কি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া পৰা ইয়াতে যোনটো NNBGs আৰু NSCN IM লগতে এগ্রিমেন্ট দুইটা সাইন করনা আছে এটো কিনিকা আগে লৈ যাব নইলে নাকা মানুহখান লাগা কথা বি লব না নলব নইলে সিভিল সোসাইটিস অর্গানাইজেশন খান লাগা কথা বি লব নলব এটো কোশ্চেন তো আছে বলি আমি গান হোপ করিব কি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু নাকা পলিটিক্যাল গ্রুপস খান যোনটো ফাইনাল ইনকিং কৰিবলে পাছি কিনা আছে এটো আর্লি ইন্দো নাকা পলিটিক্যাল সলিউশন কাৰণে Government of Nagaland Brabi itu laga oporde ki kata motabo itu sob laga sawal ase viewers 79 Naga Independence Day program tadi khotom hoise itia karone mani for more updates abone side global window moi ase Sangamayer with camera person Menkaba Jamir reporting from Kehoi Camp GPRN NSCN. Life is a constant adventure, whether it's getting the kids to school or hitting our favourite surf break or simply making Saturday sports. Life throws a challenge at any moment. That's why we stepped up to the safety of an SUV with proper four-wheel drive, amazing fuel economy and luxury interior. Oh yeah, and the all-important Apple CarPlay. The all-new Mahindra Scorpio, engineered for adventure.